kembali lagi di Jebrot Gaming. Jadi pada video kali ini aku akan membuat sebuah video di mana aku review Live in Tokyo. Ya. Bersama adikku, guys. Ya udah langsung masuk ke videonya ya. Aku spawn dulu mobilnya. Nah. Hai semuanya, namaku Kenji. Ini saya mau bermain bersama kakakku. Jadi ceritanya kita jalan-jalan gitu dong, ya? Ya kan, Ji? Ya. Jadi guys, kata si Kenji ini banyak aktivitas guys di sini, guys. Contohnya ada water park, bandara, taman, toko, masih banyak lagi. Jadi saya mau menjemput kakak saya. Emang kita mau kemana, Ji? Di sini aja banyak hotel, banyak toko. Emang kita mau kemana sih? Kita mau ke water park. Oh, berarti kita ke water park dulu ya? Ya. Ya udah guys, kita saling cari dulu guys. Soalnya nih kita lagi pencar guys. Aku percepat ya. Sound asleep. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. Kalau mau ke water park ikuti aku. Oke. Kakak ikutin kamu ya di belakang. Ya. Oke guys, jadi sekarang kita lagi mau cari water park. Tapi aku keliling-keliling dulu ya. Soalnya kita dua ini memang nggak tahu guys jalan di water park itu di mana guys. Kayaknya aku udah ketemu deh. Hah? Di mana? Aduh, mobilnya malah susah pula dikontrol. Bentar. Oke, kamu di mana? Sini ikuti aku. Oke. Emang water park deket mana? Water park deket hotel. Oh, ya udah guys, kita sekarang mau pergi dulu ya. Aku percepat aja guys, soalnya videonya lama nih.
Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne. Nah, jadi kita udah sampai nih guys di water parknya. Pasti seru banget guys. Bangunannya keren banget deh. Oh, ada perosotan. Wih, seru banget sih. Ini pelampung ya? Oh iya, bener. Champagne glass tonight, we toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red, paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna It's funny party, alla hälften från vida. Om alla häsken singen laut dieses Lied. JJ, Schnüffel DJ, heute ist Bunny Party. JJ, wir hüpfen zum Beat. Seru banget guys. Orang yang buat kayak gini kayak berbakat banget deh guys. Aku aja nggak bisa buat kayak gini. Jelas dong. Apa? Sendiri aja gak bisa buat. Aku tinggalin aja deh, mumpung dia lagi kesana. Mau tinggalin aku? Apa? Kok kamu tahu? Ya sudah. Oh ya, bandara mana? Ikuti aku aja. Bentar, mobilku lagi jatuh ke laut. come and fly away with me. 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 Come
Jadi guys, kita itu udah sampai di pesawat guys. Oke, kita masuk dulu. Oke, duduk dulu kali ya. Duduk sebelah mana? Aduh, tapi aku mau ke toilet dulu deh. Nah, tutup dulu pintunya. Duduk bentar. Nah, ada. Bingung juga nih mau kemana. Oke, udah siap. Tapi kok aku ngantuk ya. Tidur deh. Aku tidur dulu ya. Aku di mana? Loh, aku ngapain di hutan? Loh, rumah siapa itu? Halo, Kamu siapa? tenang saja. Aku bukan orang jahat, melainkan aku di sini membantumu. Ya sudah, aku akan menghancurkan dirt dan naik ke rumahmu. Silahkan. Hei, aku ada di mana? Sekarang kau berada di dunia berbahaya. Sekarang aku membuat ramuan yang cocok untuk kau dan adikmu. Seharusnya kau berterima kasih padaku. Tidak, aku tidak percaya orang sepertimu. Ya sudah, kalau begitu aku tak peduli siapapun. Aku ingin bilang padamu, adikmu terjebak di sebelah sana. Kau bisa menyelamatkan adikmu dengan ramuanku. Baiklah, aku percaya denganmu. Oke, sekarang di mana ramuan itu? Tunggu sebentar, aku akan mengambilnya. Tunggu, siapa kau? Kau tidak perlu mengetahui aku siapa. Sekarang kau bisa menerima ramuan ini. Terima kasih. Sekarang, apakah aku bisa menyelamatkan adikku dari portal itu? Tentu saja, tapi kasih ramuan ini pada adikmu. Baiklah, terima kasih. Saya sekarang ingin pergi. Tolong, jangan ganggu jalan saya. Baiklah, silakan pergi di sebelah sana. Sekarang aku perlu menyelamatkan adikku. Dia pasti ada di sebelah sini. Tunggu, seperti ada yang berteriak minta tolong di sebelah sini. Itu pasti adikku. Hei, tunggu aku di sebelah sana. Aku akan menyelamatkanmu, Dik. Sabarlah. Takut kecemplung lava nih. Hai adik, kakak sudah menemukanmu. Dik, Aku takut di sini. emang kenapa? Kamu gak bisa jelasin ke kakak? Enggak, Jelasin atau enggak? ya deh. Aku dipindahkan oleh nenek sihir. Kok bisa? Ceritanya saya bertemu nenek sihir di tengah hutan. Saya ditawarin permen oleh nenek itu. Saya suka permen. Jadi saya menerima permen itu. Terus tiba-tiba saya di sini. Saya kaget lah. Terus saya berteriak meminta tolong. Ya sudah, tidak apa-apa. Ayo sekarang kita pulang ke rumah. Saya senang bisa pulang ke rumah. Ayo pulang ke rumah. Oke, ikuti aku.
Baiklah. Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Ayo kita ke tempat kembali semula.